मैं तो खुद उनके दर का गदा हूं, अपने आका को मैं नजर क्या दूं। मैं ये शेर मैं इसलिए मैंने क्यों पढ़ा कि मुझे एक बुजुर्ग ने वाकया बताया। मेरी दुकान पर आए, जब मेरी दुकान होती थी, अब नहीं है। उन्होंने बताया कि एक नौजवान मेरे पास आया, कहने लगा 33 लाख रुपया कर्जा है और आज शाम को आपने मेरा जनाजा पढ़ाना है। वो बुजुर्ग कहने लगे क्या हो गया भाई, ये क्या कह रहे हो। तो कहने लगे कि मैं किस तरह अदा करूं, मैं खुदकुशी करूंगा। तो बुजुर्ग ने उन्हें समझाया कि भाई खुदकुशी हराम है, बल्कि ये सोचना भी गलत है और ये बड़ा गलत फेल है। और इससे बंदे की परेशानी तो ख़त्म नहीं होती, बंदे की ज़िंदगी ख़त्म होती है। और आखिरत में भी जिस अंदाज में बंदा खुदकुशी करके मरेगा, आखिरत में उसी अंदाज में पल पल वही तरह उसे खुदकुशी होती रहेगी और वो सज़ा में मुब्तला रहेगा। बुजुर्गों ने फरमाया कि मैं तुझे वजीफ़ा बताता हूँ, 100 मरतबा पढ़ और 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम। इंशाल्लाह तो तेरे ऊपर 33 लाख नहीं 33 करोड़ कर्जा होगा तो उतर जाएगा। वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दुनिया वाकई ही बड़ी परेशान है। ये बात नहीं है कि वो बंदा परेशान था, 33 छोड़ के कई बंदों पर हो सकता है करोड़ रुपया कर्जा होगा। और कई बंदे तो ऐसे होंगे जो मकरूज नहीं है लेकिन उनके पास खाने को कुछ नहीं। तो बुजुर्गों का बताया हुआ एक अमल है जो मैं आज आपके हवाले करने लगा हूं। जिंदगी में कभी आप मुझे दुआएं देते फिरोगे। दोस्तों, कुरान और हदीस के हजारों वज़ाइफ है, लेकिन कुछ वज़ाइफ बुजुर्गों के बताए होते हैं, आजमाए होते हैं। कुछ ऐसे अमल होते हैं कि जो लोग बुजुर्गों से लेकर जाते हैं और फिर जब उन पर अमल करते हैं तो दिन दुगनी और रात चौगनी उन्हें तरक्की मिलती है। अगर वो कहते हैं कि हमें 10 लाख मिल जाए तो अल्लाह उन्हें 50 लाख जब देता है, वो खुशी से मिठाई का डब्बा उठाकर उन बुजुर्गों के पास या जो वजीफा जिसने बताया होता है उसके पास जाते हैं। तो फिर आइंदा के लिए भी उन बुजुर्गों के पास या मेरे जैसे बंदों के पास वो वजीफा आ जाता है कि भाई ये अमल करो। इसी तरह एक बहुत बड़ा मैं अमल आपको बताऊंगा। अगर आप मकरूज हैं, अगर आप बेबस हैं, अगर आप परेशान हैं, जिंदगी में कभी आपने कामयाबी नहीं देखी, कोई मामलात हैं जिनमें आपको रुकावट पेश आ रही है, कोई मामलात ऐसे हैं जिसमें आप बेबस हो गए हैं, तो हामीम ला युनसरून, बहुत बड़ा ये अमल आपको बताऊंगा जो बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है। हामीम ला युनसरून का वजीफा हजारों लोगों ने किया और करोड़ों लोगों तक ये अमल गया और लाखों लोग इसमें कामयाब हुए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने कोई ना कोई सबब लगाना होता है। जो हमारे नसीब में हो हमें वो अता करना होता है। तो अगर आप परेशानी में हैं, दुख में हैं, जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि वो बंदा कहता है कि शाम को आपने मेरा जनाजा पढ़ाना है। तो बुजुर्ग ने पूछा क्यों। वो कहने लगा आज खुदकुशी कर लूंगा। तो बुजुर्ग ने फरमाया मसला क्या है। वो कहने लगा 33 लाख रुपया कर्जा है। बुजुर्गों ने उसे हामीम ला युनसरून का अमल बताया। मुख्तसर सा 1 मिनट का वजीफा है। वो बंदा 1 माह बाद आ गया, कहने लगा 33 लाख तो कर्जा उतर गया, साथ में मेरा कारोबार भी चल गया। यानी कि जब बंदा, एक बात याद रखिए कि जब बंदा बहुत ज्यादा परेशान हो ना, तो जब वो अल्लाह की तरफ रुजू करे तो अल्लाह उसकी, अगर वो 1 कदम चले तो अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। तो वो भी अपने आप को मुतमिन करने में कामयाब हुआ कि हाँ भाई खुदकुशी मैं नहीं करूंगा, मैं ये अमल करूंगा। और अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने उसे कामयाब किया और सारे उसके कर्जे उतरे, सारी परेशानियां उसकी ख़त्म हो गई। अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए आपको भी अमल बताता हूँ। अगर आप बेबसी का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, ज़िंदगी ने आपको दुख दिए हैं, कोई कामयाबी आपकी तरफ आती है रुक जाती है, तो ये अमल कीजिए इंशाअल्लाह। बुजुर्गों ने लिखा है, बुजुर्गों का ये फतवा है कि जो बंदा ये अमल करता गया अल्लाह ने उसे कामयाबियां बख्शी हैं। एक लाइक कर दें इस वीडियो को, इंशाअल्लाह ताला आपको अमल की इजाज़त है। कमेंट में अपना नाम लिखिएगा और कमेंट में लिखें हा मीम ला युनसरून। याद रखें हा मीम जो लफ्ज़ है ये कुरान के उन अल्फाज में शामिल है जिनका मतलब सिर्फ अल्लाह जानता है, कोई जीरो इस बारे में नहीं समझता। जैसे कि अलिफ लाम मीम है, हा मीम है, यासीन है, इसी तरह और अल्फाज है जो लोहे कुरानी में दर्ज हैं। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो लाइक करें और एक कमेंट कर दें और पूरी वीडियो देखें। दोस्तों, सबसे पहले एक अमल करें, मेरा मशवरा है, वजीफा तो मैं अभी आपको बताता हूँ।
سب سے پہلے ایک عمل کر لیں، لوہے قرآنی، جو کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لوہے قرآنی، اس طرح کا کوئی کتا یا کوئی فریم آپ بازار سے خرید لیں یا بنوا لیں یا لکھوا لیں، اول تو بنے بنائے مل جاتے ہیں، یہ آپ اپنے گھر میں اس جگہ پر لگائیں جہاں پر آپ زیادہ رہتے ہیں۔ ظاہر ہے اب گھر ہوتا ہے بندے کا، کوئی بندہ ڈرائنگ روم میں رہتا ہے زیادہ تر، کوئی بیڈ روم میں رہتا ہے، کوئی اپنے صحن میں ہوتا ہے، تو جہاں بھی ہیں آپ، بہتر سب سے جو گھر کا صحن ہوتا ہے، کئی لوگ گھروں میں صحن نہیں ہوتا، لیکن مین جگہ پر یہ کتا لگوا دیں۔ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ہے لوہے قرآنی۔ یہ تو میں آپ کو مشورے کے طور پر بتا رہا ہوں، لیکن عمل یہ ہے کہ جو بندہ بھی پریشانی سے دوچار ہو، اس کو چاہیے کہ صبح 100 مرتبہ ایک تسبیح اور شام کو ایک تسبیح کیا پڑھے؟ ہا میم لا ینصرون، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، ہا میم لا ینصرون۔ اس اسم میں، ان الفاظ میں، یہ دو الفاظ ہیں، ہا میم لا ینصرون میں وہ جادوئی اثر ہے کہ جس نے، میں کہتا ہوں اگر 1000 بندوں نے پڑھا نا تو 2000 بندے کامیاب ہوئے ہیں جی۔ کیسے؟ دیکھیں اب بندہ کہے کہ 1000 بندہ پڑھا ہے، چلو جی 400 بندے کا کامیاب نہیں ہوا، 400 کا ہو گیا، لیکن 1000 پڑھے اور 2000 کیسے کامیاب ہوئے؟ وہ اس طرح، ایک خاندان میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، 2 4 6 10، تو ظاہر ہے ایک بندہ کامیاب ہوا، باقی کا بھی رزق لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے بے بہا لوگوں کو کامیاب کیا۔ اپنے گھر میں لوہے قرآنی لگائیں، اور یہ تو ویسے اس وظیفے سے ہٹ کے بات ہے، اگر کوئی نہیں لگانا چاہتا نہ لگائے، اور لوہے قرآنی کو صبح اٹھ کے ایک تھوڑی ٹک ٹکی باندھ کر، اس طرح آنکھیں کھول کر، یعنی کہ جھپکائے بغیر تقریباً کچھ سیکنڈ، 2 4 10 سیکنڈ دیکھا کریں، اور ساتھ پڑھا کریں جو یہ مثال لوہے قرآنی پر الفاظ ہیں، ان کو پڑھا کریں۔ اور جو ایک بزرگ نے مجھے عمل بتایا تھا کہ یہ جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو بندہ یہ سارے الفاظ پڑھ کے ایک کاؤنٹ کرتا ہے اور 100 مرتبہ پڑھتا ہے، یعنی یہ جتنے بھی الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں پڑھیں نا، ایک کاؤنٹ کریں اور اس طرح پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے جی، تو 100 مرتبہ جو پڑھتا ہے اس کے ہر غم دکھ درد دور ہوتے ہیں۔ آپ صبح فجر کے وقت ہا میم لا ینصرون 100 مرتبہ پڑھیں، اور شام کے وقت جو آپ نے پڑھنا ہے وہ عشاء کے بعد آپ پڑھیں، اور یاد رکھیں عشاء کے بعد آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر سے پہلے پہلے۔ ہا میم لا ینصرون یہ 100 مرتبہ نماز فجر کے بعد اور 100 مرتبہ نماز عشاء کے بعد کسی وقت بھی پڑھ لیں، اور ساتھ میں دعا کریں، اور گھر میں اگر ہو سکے تو لوہے قرآنی لگا لیں، اور صبح اٹھ کے اس کا دیدار کریں، اور ساتھ میں اس کو پڑھیں بھی، 100 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی چند دن میں ایک بندے کو 33 لاکھ کا قرضہ اترا، اور اس کے علاوہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی اطلاع ہمیں ہوئی گی نہیں، ہمیں بتایا ہی نہ گیا ہوگا، تو جو ہمیں جن کا پتہ تھا میں نے آپ کو بتایا۔ اب کسی پر قرضہ نہیں تو اس طرح بھی اس پر پیسے کی بارش ہوگی، ہو سکتا ہے اپنا مکان مل جائے، ہو سکتا ہے اس کے جو گھر کے اخراجات ہیں آسانی آ جائے، اور لوگوں کی محتاجی سے وہ بچ جائے۔ تو اس عمل کو اپنا لیں، رب کائنات آپ کی ہر دکھ کو کافی ہو جائے گا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔